अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फ़िशरीज़ पे बात करेंगे। फ़िशरीज़ ना सिर्फ मुल्की ज़रूरियात पूरा करने के लिए, ख़ुराक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए बहुत अहम है, बल्कि हम इससे ज़र मुबादला कमा भी रहे हैं और इस ज़र मुबादला को मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। मैं सबसे पहले आपको मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ पहले मेहमान हैं डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब। आप डायरेक्टर जनरल हैं फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट साउथ पंजाब के। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नाहिद बानो। आप एक्सपर्ट हैं फ़िशरीज़ की और मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं कामरान मकसूद साहब। आप फ़िशरीज़ के फार्मर हैं और इस शोबे में काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तकरीबन 2-2.5 दहाइयों से इस शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर खालिद साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। ये फरमाएं कि जो फ़िशरीज़ का डिपार्टमेंट है ये करता क्या है? मतलब फार्मिंग जो है वो फार्मर कर रहे हैं, बेच वो खुद रहे हैं, आप क्या करते हैं? उनको कोई मछली की जो बच्चे हैं वो प्रोवाइड करते हैं या देखभाल करते हैं या उनको कोई कंसल्टेंसी देते हैं, एक्सपर्टीज़ देते हैं, क्या करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट जो है कोई बहुत ज़्यादा पुराना डिपार्टमेंट नहीं है। लास्ट 2-3 डिकेड्स के अंदर इसकी डेवलपमेंट हुई है। शुरू में ऐसे होता था कि दरियाओं से, नहरों से, नेचुरल वाटर जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से मछली का बच्चा पकड़ के हम फार्मर्स को देते थे, जिन्हें वो पालते थे। ठीक है। तो इस तरह एक इब्तदाई एक रूडिमेंट्री शक्ल के अंदर हमें नज़र आती है कि फार्मिंग स्टार्ट हुई। तो ये रिसोर्सेज ऐसे थे कि जो उस वक़्त बड़े अच्छे रिसोर्सेज नज़र आ रहे थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तलब दरकार थी, जिसके नतीजे में हमें बहुत एक लिमिटेड सी अमाउंट जो है वो सीड की, बच्चे की, मछली के बच्चे की हमें मिलती थी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फ़िशरीज़ ने एक क्रैश प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब के अंदर जो है हैचरीज़ डेवलप की। ठीक है। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, और उनमें जो लेटेस्ट जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ थी वो इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा। जिसके नतीजे में जो फ़िश सीड प्रोडक्शन है, जो मछली का बच्चा है, वो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद के अंदर जो है वो हमारे सामने नज़र आया। ठीक है। तो वो एक मजबूत किस्म की एक बुनियाद जो है ये फ़िश फार्मिंग की उस वक़्त रखी गई। अच्छा। इसके साथ हमने देखा है कि तो अब आप जो है वो जो मछली का बच्चा है, फिश सीड है, वो आप प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को? जी, इसमें ऐसे है कि हम फार्मर्स को मुकम्मल तौर पे जो ना सिर्फ मछली का बच्चा प्रोवाइड करते हैं, बल्कि कैसे फार्म बनाना है, कैसे उनको पालना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, A to Z तमाम मराहिल में जो है ये टेक्निकल गाइडेंस जो है ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि जो लेटेस्ट जो दुनिया के अंदर जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं एक्वाकल्चर के अंदर, फ़िशरीज़ के अंदर मछली को पालने के लिए, उनको भी हम फार्मर्स के जो डोर स्टेप हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है। डॉक्टर नाहिद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका शोबा तहकीक है और फ़िशरीज़ की आप एक्सपर्ट हैं, तो ये क्या हुआ कि अचानक हमें हर तरफ फ़िश फार्म्स नज़र आने लग गए और प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई? इसमें कोई तहकीक का अमल दखल है या हमने कोई टेक्नोलॉजी बेहतर की है या लोगों का रुझान अचानक इस तरफ आ गया, प्रॉफिट इतना ज़्यादा है? ये हुआ क्या कि अचानक इसमें बड़ी तरक्की आ गई? नहीं, ये अचानक तो नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता आई है। ठीक है। लेकिन मेन जो चेंज आई है कि हर बंदा चाहता है कि मैं भी फ़िश फार्म खोलूं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। मतलब जैसे ही लोगों को पता लगा कि इससे भी मुनाफा कमाया जा सकता है और इससे ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि वो हम जो कहते हैं ना ज़र मुबादला ले सकते हैं, बाहर भी इसकी डिमांड है, तो तब से ज़्यादा इजाफा हुआ। और फिर अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें, पहले तो सिंपल इन पॉन्ड हो रहा था। ठीक है। जिस तरह खालिद परवेज़ साहब ने कहा कि नेचुरल वाटर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे। फिर हैचरीज़ डेवलप हुई, तो हैचरीज़ में भी न्यू डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद जो न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हुई, उसमें फिर मज़ीद अट्रैक्शन पैदा हुई। फिर लोगों में भी इसका अवेयरनेस पैदा हुई, रिसर्च के ज़रिए कह लें। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को जब पता लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि फूड सिक्योरिटी में भी, अगर हम देखें हेल्थ में भी देखें, तो तब से इसकी तरफ ज़्यादा रुझान हुआ। और फिर अहम फैक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जो स्टार्ट हुआ वो केज फार्मिंग से हुआ।
اس کے بعد IPRS سسٹم ابھی کامران مقصود صاحب بالکل انٹینسو فارمنگ ہوئی. پھر ان پونڈ ہی ڈفرینٹ ٹیکنیکس آ گئیں. پھر بایو فلاک, ایکواپونکس, ہائیڈروپونکس, RAS سسٹم. مطلب یہ ایسی ہے کہ ابھی اس طرح لگتا ہے یہ ابھی شروع ہے. اچھا, پائپ لائن میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اچھا, بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تبدیلی آ سکتی فش فارمنگ میں. اچھا ٹھیک ہے. کامران مقصود صاحب, آپ ہے تو آپ کا بزنس سیکرٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے اور ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اچھی کمائی ہے یا؟ الحمدللہ بہت اچھی کمائی ہے. نمبر 1 تو کمائی اچھی ہے, دوسرا پیورلی رزق حلال ہے. اس میں کسی کی مطلب مداخلہ یا کہیں پہ چیٹنگ کے نام کا کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کو چیٹ کر کے ہم اپنی ییلڈ بڑھا لیں گے یا چاپ سیل کر لیں گے. نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک پانی کا ریسورس ہے, اس کے اندر ہم مچھلی ڈالتے ہیں اور اچھی غذائی اس سے بھری چیزیں ان کو دیتے ہیں, اور پورا سال لگتا ہے. سال رادر اس سے بھی کہیں کہ 1.5 سال بچہ لے کے اور مارکیٹ تک لے جانے کے لیے 1.5 سال ہم اس پہ محنت کرتے ہیں. اس کے بعد جا کے اوپن مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو یہ نہایت حلال اور صاف ستھرا کام ہے, برکت والا کام. آپ نے کب سے شروع کیا کام؟ میں نے الحمدللہ 98 میں فش فارمنگ شروع کی تھی. کس پیمانے پر؟ چھوٹے پیمانے پر؟ اس وقت میں نے ایک 10 ایکڑ سے فش فارمنگ شروع کی تھی. میرے پاس صرف 1.5 لاکھ روپیہ تھا. اچھا. اس سے کچھ میں نے مطلب دوستوں سے لیا. پہلے سال میں نے 10 ایکڑ کی 11 ایکڑ کی فارمنگ جو ہے وہ 10 ایکڑ میں میرے ایکسپینسز میں پوری ہو گئی تھی, انکلوڈنگ ڈگنگ. جب مچھلی بیچی تو 11 لاکھ کی میری مچھلی بکی, تو 1 لاکھ اس وقت 99 میں بہت منافع تھا اور میں بہت خوش تھا. فوراً ہی میں نے اس کے اندر پھر 15 ایکڑ اور ایڈ کیے, تو 1 مربے کی فارمنگ میں نے تقریباً 8-10 سال چلائی, بڑھا لی. اچھا, یہ بتائیں کہ اب کتنی فارمنگ ہے آپ کے پاس؟ اب الحمدللہ میرے پاس انٹینسیو یونٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 مربے کا ہے, اور کنونشنل فارمنگ بھی تقریباً 6-7 مربے کی ہے. یہ انٹینسیو فارمنگ اور عام فارمنگ میں کیا فرق ہے؟ انٹینسیو فارمنگ میں جو ایک اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے, اس کی فیڈ ریکوائرمنٹ, اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ اور واٹر کلچر اتنا بیلنس رکھا جاتا ہے کہ جس میں وہ کم ایریے میں بھی ہیلدیلی گرو کرتی ہے اور اپنے مطلب نارمل تیزی سے گرو کرتی ہے, وزن بڑھ جاتا ہے. اس کا تیزی نہیں, ٹائم وہی لیتی ہے, لیکن اس واٹر ایریا کا ہم آکسیجن لیول اور اس کا کلچر اتنا انرچ کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ بھی اس سے ایک کلوزڈ انوائرمنٹ رہ سکتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال یہ دوں گا, جیسے گرمیوں میں ایک کمرے میں اگر اے سی وغیرہ بند ہو تو بمشکل 1-2 صاحب وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر اے سی چل جائے تو 8-10 لوگ ایزیلی وہاں پہ. تو اس طرح ہم اس میں اس کا انوائرمنٹ بہتر کرتے ہیں, جس سے اس کی گروتھ بہتر ہو جاتی ہے. ایک 10 ایکڑ کے فارم کو, کنونشنل فارم کو, اگر آپ انٹینسیو فارم میں بدلنا چاہیں تو آج کل کے دور میں اس پہ کتنا خرچہ آ جائے گا؟ اس میں اصل میں جیسے ابھی نعیم نے بات کی ہے کہ انٹینسیو فارمنگ میں بھی بہت سی فارمنگ ہیں. مطلب ایک جیسے ذکر کر رہی ہیں کہ کیج کلچر ہے, وہ بھی انٹینسیو میں آ رہا ہے. بایو فلاک ہے, اس طرح میں جو کر رہا ہوں IPRS ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر کا ایکسپینسز علیحدہ علیحدہ ہے. میری ایکسپرٹیز IPRS کی ہیں, تو وہ 1 ایکڑ کو, میں اب 1 ایکڑ کی بات کروں گا. ویسے 1 ایکڑ IPRS کا جو ییلڈ ہے وہ 10 ایکڑ کنونشنل فارم کے تقریباً قریب ہے. مطلب 10 گنا ہو جاتی ہے 10 گنا پروڈکشن جو ہے. لیکن جب میں نے شروع کیا تھا آج سے 2 سال پہلے, اس وقت 1 ایکڑ کی مطلب انکلوڈنگ کنسٹرکشن اینڈ ایکوپمنٹ ساری چیزیں ملا کے تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب 1 ایکڑ پہ میری انویسٹمنٹ آئی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ویسے ہم آپ بھی اس پہ غور کر لیں, اور میں ڈاکٹر ناہید صاحبہ کو بھی کہوں گا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی, کہ اس پہ اگر جو ہمارے لوگ کنونشنل فارمنگ کر رہے ہیں, ہم ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ اس طرف آئیں, یا جس طرح کی فارمنگ کر رہے ہیں اسی طرح جاری رکھیں, اور اس میں جو نقصان ہے اس کا احتمال ہے نہیں ہے. اگر پروفٹ ہے تو وہ اتنا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, لیکن میں ڈاکٹر خالد صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم پولٹری کے حوالے سے ایک کنسیپشن ہے یا مسکنسیپشن ہے, جس کو آپ بہتر سمجھ لیں کیونکہ اس پہ بھی کافی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور آپ خود لائف سٹاک سے تعلق رکھتے ہیں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مرغیاں جن کو ہم فیڈ دیتے ہیں اور وہ جو فارم سے آتی ہیں وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, اور ان کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, اور وہ اسٹیرائڈ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ جو فش ہے, فارم کی فش ہے, اس کے حوالے سے بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دریائی مچھلی ہو, جو فارم کی مچھلی ہے اس میں نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ نہیں کھانی چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں, سب سے پہلے بخاری صاحب اس میں ایسے ہے کہ جو ہم فارمنگ سے جو مچھلی آ رہی ہے, تو جو
کنسیپٹ جو ہمارے ہاں عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ جیسے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں برائلر کے ساتھ یا دیسی مرغی کے ساتھ کہ جس کے حل آف ڈفرینس ہے دونوں کے گوشت، کیونکہ وہ ٹوٹلی آپ برائلر جو ہے وہ ایک آرٹیفیشیل فیڈ کے اوپر تیار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پانڈ کے اندر یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. جب ہم مچھلی کو پانڈ کے اندر تیار کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی سسٹم کے اندر ریئر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نیچرل خوراک جو ہے یہ موجود ہوتی ہے. تو نیچرل خوراک جو ہے دیٹ از اے میجر پارٹ آف دی فیڈ، جس کی وجہ سے اس کی فیڈ کی اس کی کوالٹی کے اوپر، میٹ کوالٹی کے اوپر کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی جو اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ کہتا ہے کہ جی میں فوراً پہچان لیتا ہوں یہ فارم کی مچھلی ہیں، دریائی مچھلی ہیں، اگر دونوں سورس سے اس کو کھلائی جائے تو میرا اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ، تو وہ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا ہے. یعنی اس حد تک اس کے اندر مماثلت ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس آپ کی خود پہچان لیتے؟ نہیں، میں بھی نہیں پہچان سکتا. وہ اس لیے کہ نیچرلی جو نیچرل فیڈ دریا کے اندر یا نیچرل سسٹم کے اندر پائی جا رہی ہے وہی پانڈ کے اندر ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا، تو مچھلی نے وہ کھا رہی ہوتی ہے اور اس سے اس کی میٹ کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں ایک اور جو چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نیچرل سسٹم ہے، جو ایکویٹک سسٹم ہے، جیسے دریا ہیں، نہریں ہیں، یہ ریزروائر ہیں، پانی کی ڈپلیشن ہو رہی ہے. ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹر ڈسچارجز جو ہیں یہ کم ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو ایفلوئنٹس ہے، جو ڈسچارجز ہیں وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پانی بھی صاف نہیں ہے. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی نہ صاف ہونے کی وجہ سے بھی جو مچھلی ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے. اس کی کئی قسمیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، ان کی تعداد ختم ہو رہی ہے، ان کی گروتھ کے اوپر افیکٹ آ رہی ہے. تو آئی تھنک جو فارمرز اس وقت جو ایکوا کلچر کے ذریعے سے جو فارمنگ سسٹم سے مچھلی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے، دیٹ از دی سیفسٹ اچھا، ایز کمپیئر ٹو دی نیچرل سسٹم. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس ہمیں ذریعے کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا پڑے گا. ڈاکٹر نائی صاحب، آپ خاتون بھی ہیں، ظاہر ہے کچن بھی چلاتی ہوں گی، تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ جو مچھلی ہم فارم سے یہ اس میں جو نیوٹریشن ہیں وہ اسی لیول کی ہیں جو دریا کی مچھلی ہے، اور بے دھڑک ہو کے کھائیں لوگ، یا اس میں کوئی ایسے معاملات ہیں کہ ذرا اس پہ احتیاط برتنی چاہیے؟ اس میں جس طرح ابھی خالد پرویز صاحب نے کہا کہ کوئی بھی آدمی پہچان نہیں سکتا کہ یہ دریا کی ہے یا فارم کی، لیکن میں اس میں ایڈ کروں گی کہ ہم پہچان سکتے ہیں. سب سے پہلے جو فش کی سمیل ہے نا، وہی ہمیں بتا دے گی کہ یہ فارم کی ہے یا دریا کی ہے. کیوں بتائے گی؟ کیونکہ جو اس وقت ہمارے دریا ہیں وہ اتنا ویسٹ میٹیریل اس میں آ چکا ہے کہ فش کی سمیل اور اس کا کلر جو ہے وہ ویسا نہیں رہا. جو ہم فش کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا، دیکھتے ہی ہم کہتے ہیں یہ رہو ہے، یہ کون سی فش ہے، اس کا کلر بتا رہا ہوتا ہے ہمیں، اس کی شیپ بتا رہی ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں. لاسٹ ایئر ہم نے بایو فلاک بڑا کامیاب منصوبہ کا آپ بھی جانتے ہیں. تو وہ جو ہم نے فش سیل کی تو اس کے بعد جس بھی بندے نے خریدی تھی اس سے میں نے فیڈ بیک لیا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا. تو میں اسی طرح IPRS کی میں نے فش ٹیسٹ کی جو تلاپیا تھی. ان دونوں میں ایک چیز جو میں نے کامن دیکھی، اس میں اسمیل نہیں تھی. اچھا، اور جو تلاپیا ہے وہ اگر آپ دیکھیں، تلاپیا اور کیٹ فش یہ عام طور پہ گدلے پانی میں رہتی ہیں، اور اس کا جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں ایک خاص اسمیل آتی ہے، وہ نہیں تھی. تو مطلب کہ فارم کی فش کا ذائقہ وہ جو اسمیل کے لحاظ سے وہ بیٹر تھا اگر ہم نیچرل یا اس کی جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس میں دیکھیں. مطلب باہر اگر ہم جاتے ہیں اور نیچرل. ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب، آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے اگر گھر میں مچھلی کھانی ہو تو کون سی کھاتے ہیں؟ اپنے فارم کی کھاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ دریا کی مچھلی منگوائی جائے؟ دریا کی مچھلی کی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، میرے نائم صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے نیچرل ریسورسز میں تو پانی اب رہا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے راوی اس میں نہیں ہے، ستلج میں نہیں ہے، چناب میں پانی نہیں ہے. جتنا آ رہا ہے وہ شہروں کا اور انڈسٹریل ویسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو کیمیکلز آ رہے ہیں وہ انتہائی مضر صحت ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو میں کبھی بھی دریا والی مچھلی نہیں کھاتا. آپ خود بھی تالاب کی مچھلی لیتے ہیں؟ دوسرا کہ ہم جو اپنے پانڈ میں کلچر کر رہے ہوتے ہیں، کنونشنل پانڈ میں پہلے اس کی بات کروں گا. اس میں ہم ہر سال اس کو پانڈ کو ریپیئر کرتے ہیں، دھوپ لگوا کے، جیسے کلٹیویشن کے لیے اپنا ایگریکلچر کے لیے کسان حضرات اس زمین کو ایک دفعہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر 10-15 دن بعد دوبارہ لگاتے ہیں. تو اس طرح ہم اس کا بیڈ پہلے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صفائی کا بھی خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر اینٹی سیپٹک اسپرے اور دوسرا لائم سٹون وغیرہ اس کی ایک لیئرنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ جرمز ہیں وہ سارے کل ہو جائیں.
फिर उसके अंदर फ्रेश पानी डालते हैं और अप टू स्टैंडर्ड लेवल तक, मतलब 4 से 5 फीट जब हो जाता है फिर उसमें हम मछली छोड़ते हैं। तो गर्मी की वजह से वाटर सॉइल सीपेज की वजह से पानी डाउन होता रहता है डेली बेसिस पे, उसको हम मेंटेन करने के लिए उसके पूरा साल फ्रेश वाटर डालते हैं। अब आप खुद सोच लें, इस कल्चर और वो जो रिवर कल्चर है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो अच्छा, quality ये बताएं, साफ है। आप खुद पहचान लेते हैं दरिया की मछली और नहीं देखें, तालाब की फिजिकली देखने में जैसे अभी मैम ने कहा वो शायद हम पहचान लें, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि खाने के लिए अगर दोनों रख दी जाएं तो हम नहीं पहचान देखने में आप पहचान लेंगे? वो उसके कलर की वजह से वो सारा डार्क वो गुर ही नाजरीन को बता दें, क्योंकि नाजरीन जो है ये बड़े लेकिन आम इश्यूज। नाजरीन वो उसमें भी हम मतलब 50% कामयाब हों, शायद ना भी हों, लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको दोनों को सेग्रीगेट करें कि कौन सी दरिया की है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि हम जब भी सफ़र करते हैं हाईवेज़ पर, तो आप देखें जैसे ही कोई बैराज आएगा, कोई दरिया आएगा, तो दोनों तरफ जो है वो लंबी कतारें होंगी जिस पर वो ये दावा करके बेच रहे होंगे कि ये दरिया की मछली दस्तियाब है। वो आम मार्केट से जो मछली होगी उससे 200-300 रुपये ज़ायद ले रहे होंगे, बल्कि समटाइम्स 500 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो वहाँ पर रुकने वाले लोगों का ये बड़ा इशू होता है कि ये हम मछली को कैसे पहचानें, दरिया की है या तालाब की। और सुनने में ये आया कि वो बेशतर जो है वो तालाब की मछली होती है जिसके वो दरिया की मछली बना के बेच रहे होते हैं। तो कोई ऐसा गुर है कोई जिससे वो ये लोग जान लें कि नहीं ये मछली? मैं बताता हूँ, कुछ ऐसी स्पेसिफिक मछलियाँ हैं जो सिर्फ दरिया में पाई जाती हैं। मतलब अब तो वो भी सिंगारा या मली वगैरह वो पौंड में आनी शुरू होगी, लेकिन उसके अलावा वो एक होती है, मुझे जेन से नाम निकल गया, तिरकंड उसको सर, उसके दूसरा नाम क्या है? बस तिरकंड ठीक है। हाँ, वो जो है मछली वो हमारे पौंड में नहीं होती, वो आपको प्योरली दरिया की ही मिलेगी, रिवर मतलब नेचुरल रिसोर्स की मिलेगी। अच्छा, मतलब अगर आपने दरिया की मछली खानी है तो तिरकंड खा लें, तिरकंड वो यकीनी होगी कि दरिया वो की सही मछली है वो आपको, या मतलब जिस तरह, लेकिन वो अगर ट्राउट की बात करें तो वहाँ भी ये फार्मिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊं कि 90% वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं सुबह सुबह इसी फिश मार्केट से आके मछली परचेज़ करके जा रहे होते हैं, या डायरेक्टली हमसे जब हमारे पास हार्वेस्ट हो रही होती है तो उस वक्त वहाँ से लेके जाते हैं, और उन्होंने मतलब हमारे नंबर लिए होते हैं, उनको पता चल जाता है क्या कैचिंग है, तो वहाँ से आके ले जाते हैं। और वो क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ मोहम्मद वाला फार्म दरिया के बिल्कुल पास है, तो मोस्टली हमसे आके लेके जाते हैं, और वो 95% मछली जो है वो हमारे पौंड की होती है। डॉक्टर खालिद साहब ये जी आप इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि बजाय इसके कि लोग ये सोचें कि ये दरिया की है कि तालाब की है, उनको फोकस ये करना चाहिए कि फ्रेश मिल रही है, फ्रेश हाँ, अगर उसमें तवानाई भी मुकम्मल है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैडम ने सही कहा, फ्रेश के साथ आप दूसरी जो चीज़ ऐड करें वो सेफ, विच इज़ अ सेफ फिश। ठीक है। तो जैसे वो कामरान साहब ने कहा है कि वो सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को तालाब के अंदर डाल रहे हैं जो कि सेहत के लिए सेफ है, यानी कोई ऐसी कंटामिनेटेड चीज़ नहीं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, आप भी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखें वो जो ग़िज़ा दी जा रही है मछली को, उसको आप कोई चेक कर रहे हैं, या वहाँ जो बीमारियाँ फैलती हैं मछली की जहाँ जहाँ फार्मिंग होती है, तो उसको महकमा फिशरीज़ भी कोई चेक करता है या अल्लाह के हवाले है और निज़ाम के? नहीं सर, इसमें जो को महकमा फिशरीज़ जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हमारी जो लैब्स हैं फुली इक्विप्ड लैब्स हैं, जहाँ पे हम इनका वाटर का एनालिसिस, फ़िश डिजीज़ का एनालिसिस जो है ये कंडक्ट करते हैं, और हमारी फील्ड फोर्स जो है मुकम्मल तौर पे इक्विप्ड होती है। और जहाँ पे भी हमें कंप्लेंट मिलती है कि किसी फार्म के अंदर कोई ऐसी इरप्शन हुई है, कोई डिजीज़ पैदा हुई है, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे जाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट बताया जाता है। कंप्लेंट कैसे आती है आपके पास? कोई फार्मर है? ये फार्मर्स के साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता होता है कि जितने भी अब साउथ पंजाब के अंदर हमारे पास आलमोस्ट तकरीबन 50% पूरे पंजाब की जो फ़िश फार्मिंग हो रही है, आलमोस्ट तकरीबन 50% के नज़दीक जो है ये साउथ पंजाब के अंदर है, सिर्फ 3 डिवीज़न के अंदर। उसमें मुजफ्फरगढ़ जो है ये रिचेस्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इतनी फार्मिंग है। तो इसका जो रकबा है तकरीबन 38,000 एकड़ से ज़्यादा एक्सीड कर गया है। इस कदर बड़े एरिया के ऊपर फार्मिंग हो रही है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ साथ पैदा होती रहती हैं। तो जो डिपार्टमेंट है ये इनको फौरी तौर पे इसमें अपनी जो टेक्निकल इनपुट्स हैं वो देता है, इनको हेल्प दी जाती है फार्मर्स। जहाँ से आपको इतला आती है कि उनके तालाब में कोई बीमारी का खदशा है, तो आपकी टीम मौके पर पहुँचती है, बिल्कुल मौके पर जायज़ा लेती है, आइडेंटिफाई करती है कि क्या बीमारी है, और फिर रिकमेंड करती है कि आप ये काम करें। और बखर साहब, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अभी तक जो हमारा सिस्टम
ट्रेडिशनल जो फ़िश कल्चर सिस्टम था पूरे पंजाब के अंदर, उसके अंदर एज सच डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री सेक्टर नहीं थी। अच्छा, और अगर कोई डिजीज़ एरप्शन होती भी थी तो बड़े एक माइन्यूटली बहुत इनसिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर कोई रिपोर्ट होती थी कि हज़ारों एकड़ की फार्मिंग है तो उसमें कहीं पे भी कोई कुछ मैनेजरियल प्रॉब्लम की वजह से कोई एक आध इंसिडेंस हो गया, डेट्स नॉट काउंटेबल। तो इसकी वजह से अब ये बड़ा एक सेफ बिजनेस है एज़ कम्पेयर टू आप पोल्ट्री। आप देखें कि अगर वहाँ पे कोई डिजीज़ एरप्शन होती है तो आपका पूरा का पूरा फ्लॉक जो है वो ज़ाया हो जाता है और फार्मर की तबाही हो जाती है। तो ये वाला सिलसिला जो है ये फ़िश फार्मिंग के अंदर नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी माइन्यूट कोई ऐसी होती तो उसको पॉन्ड के अंदर ही ट्रीटमेंट दे के ठीक कर लिया जाता है। तो ये इट्स अ वेरी सेफ बिजनेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप मौके के हैं, इसके लिए कोई प्रॉपर जोन है कि वहाँ फार्मिंग बेहतर होती है? ज़मीन किस किस्म की चाहिए? मतलब लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी होती है, तो ये सोचते हैं कि इस पे फ़िश फार्मिंग कर ली जाए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि ये ज़मीन सूटेबल है या नहीं है। तो इसके लिए कोई गाइडलाइन है कि ये ज़मीन जो है वो बेहतर है? बिल्कुल, इसके लिए बल्कि महकमा फ़िशरीज़ बड़े अरसे से जब से काम कर रहा है इसी पर ही काम स्टार्ट किया। लोगों को फ़िश फार्मिंग के लिए मतलब अलिफ से वो स्टार्ट करते हैं कि साइट सिलेक्शन, सॉइल की कैसी टेक्सचर है, पानी की क्वालिटी क्या है, मतलब अलिफ से वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग ज़रई ज़मीन जो है ज़रखेज़ ज़मीन उस पे काश्तकारी करें। और जो हमारा बंजर इलाका है, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि हमारी जो मंसूआ है यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो जलालपुर का था और वो ऐसा सलाइन इलाका था जहाँ कोई चीज़ काश नहीं होती, बिल्कुल वो जिस तरह सहराई इलाका कह लें वैसी सिचुएशन थी। और अब आप जाके देखें वहाँ हम फ़िश फार्मिंग भी कर रहे हैं, हमने श्रिम्प फार्मिंग भी की, बड़ी सक्सेसफुल रही है वो, और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो रहा है। मतलब ऐसी लैंड जहाँ पर आप कल्टीवेशन प्रोडक्शन नहीं ले सकते उसको भी आप फिशरीज में। इसमें ज़मीन के नीचे जो पानी है बिल्कुल उसकी सतह का भी अमल दखल है कि वो ज़्यादा ऊंचा हो तो बेहतर है या नीचे हो तो ज़्यादा बेहतर है? वो तो जाहिर बात है, अगर आप कच्चे तालाब में कर रहे हैं तो अगर पानी का लेवल ऊंचा होगा तो वो पानी कम एब्जॉर्ब होगा, वो तो एक फैक्टर है। ज़ेरे ज़मीन पानी जो है, हाँ जी, ज़ेरे ज़मीन पानी, वो अब ज़ेरे ज़मीन पानी में भी अगर उसकी क्वालिटी सलाइन एरिया है वो सही नहीं है तो फिर जाहिर बात है हमें दूसरा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर हमारे पास अच्छा ताज़ा पानी मौजूद है तो हमारे पास फ्रेश वाटर फ़िश मौजूद हैं। अगर सलाइन एरिया है जहाँ का पानी थोड़ा कड़वा है तो हम वहाँ पर तिलापिया यूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर हम नहर कोई करीब जा रही है उस पानी को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ कैट फिश भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इस वक्त ऑप्शन बहुत अच्छी मौजूद हैं, इसी वजह से वैरायटी जो है वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल साहब ये फरमाया, जैसे इन्होंने फरमाया कि जी श्रिम्प की भी फार्मिंग हो रही है, तो आप पहले तो ये है कि आप जो फ़िश की फार्मिंग कर रहे हैं उसमें एक ही किस्म की फ़िश है या मुख्तलिफ वैरायटी है? और अगर मुख्तलिफ वैरायटी है तो वो आप लोकल मार्केट को मद्देनज़र रख के ये वैरायटी डालते हैं या नेशनल मार्केट जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, उसको सामने रख के, या इंटरनेशनल मार्केट को क्या करते हैं? फ़िलहाल तो हम नेशनल मार्केट को ही, अपनी लोकल मार्केट इसको मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन हम तकरीबन 10 के करीब स्पीशीज़ हैं जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं। ज़्यादा क्या? ज़्यादा मेनली रहू पे एम्फसाइज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन फ्रॉम लास्ट ईयर मैं ज़्यादा तलापिया पे शिफ्ट हो चुका हूँ। अब मेरी जो लास्ट ईयर भी और इस साल भी तकरीबन 70-80% तलापिया होती है। उसकी डिमांड बढ़ गई है तलापिया की? क्या डिमांड भी बढ़ गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, ईजी टू प्रोसेस है ये। इसमें एक कांटा होता है, ठीक है। मछली खाने और ना खाने के दरमियान सिर्फ एक ही हर्डल होती है लोगों की, यार कांटा है, कांटे वाली है, खाना मुश्किल है। तो अब उसके लिए ये जो एक नई ब्रीड आई है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने काफ़ी काम किया है, नया सीड इसके ब्रूडर्स लेके आए हैं। अब हमें इनकी हैचरी से इसका सीड भी मिल रहा है, प्राइवेटली भी हैचरीज लग रही हैं, ठीक है। तो वो तिलापिया को प्रोसेस करना, जैसे अभी मैंने बताया, बोनलेस करना बहुत आसान है। सिंपली इसकी दोनों साइडों से इसका फिले उतार लिया जाता है, उसको स्किनलेस करके और उसको हम मार्केट में ला सकते हैं। कंपैरेटिवली जो पहले हमारे होटल्स पे मछली आती थी, बाहर से इंपोर्ट होती थी और पता नहीं कब की पकड़ी हुई, प्रोसेस हुई, 2-2 साल पुरानी होती थी, उसकी शेल्फ लाइफ भी ख़त्म हो चुकी होती थी। उसके से प्राइस में भी हम इकोनॉमिकल हैं और क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बेहतर है चूँकि फ्रेश है, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब इसको भी कर रहे हैं। इसके साथ ही इस दफ़ा एक और चीज़ भी ऐड हुई है हमारे इस फिश फार्मिंग के इसमें, कि पंगेसिस जो पहले बाहर से, अभी मैंने जिसका जिक्र किया है,
पंगेसिस, अब पंगेसिस का सीड भी यहाँ अवेलेबल है और उसकी ग्रोथ इन तमाम मछलियों से बहुत बेहतर है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ओमेगा 3 ओमेगा 6 तिलापिया में और पंगेसिस में कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है कंपेयर टू हमारी कन्वेंशनल जो रहू और थैला वगैरह फिश में। अच्छा, तो इसलिए ये प्रमोट हो रही हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँगा कि तिलापिया वर्ल्ड सेकंड सेलिंग फिश है। इट वाज आज से कुछ 4-5 साल पहले ये 4th नंबर पे था, तो वहाँ से ये सेकंड पे अगर वर्ल्ड वाइज आया है तो देयर इज समथिंग इन इट। ठीक है। और ये सिर्फ एज अ गोश्त नहीं है, मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि इसकी जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो इसकी जब स्किन उतारते हैं उसमें से अगर उसको प्रोसेस किया जाए तो उससे लेदर गारमेंट्स, मैंने खुद अब्रॉड गया हूँ, मैंने देखा है मछली की स्किन से? मछली के स्किन से अच्छा। बैग्स बनते हैं और सोफे वगैरह मैंने देखे हैं वो अच्छा। मिला के इंशाल्लाह 1-2 साल में हम भी ले आएंगे। इसकी प्रोसेसिंग बढ़िया। भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा इसी की स्किन में से जो जेलेटिन निकलता है उसमें लेडीज़ गारमेंट्स के लिए बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, जिन अच्छा। चीज़ों का अभी हमें पता ही नहीं है। ये फिशरीज अभी तो हम मतलब मैं ये कहता होता हूँ कि जिस तरह आज से 15 साल पहले पोल्ट्री थी कंट्रोल हाउसेज आने से पहले, ठीक है। उस पोजीशन पे हम इस वक्त हैं और हम टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हमें अच्छा। बहुत बड़ी उड़ान लेनी है। अच्छा। उसमें पर एकड़ जो मतलब पहले कन्वेंशनली 30-35 मन हम ले रहे हैं, इसको हमने 500 600 700 मन तक जाना है। और उसके लिए हर चीज़ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास पाकिस्तान में आ चुकी है, इक्विपमेंट भी अवेलेबल है। और यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने बात की कि मतलब कन्वेंशनल और उसका कंपेरिजन की, तो हमारे पास इस वक्त एनर्जी कंजर्वेशन बुरी तरह मसाइल के साथ दो चार हैं। वाटर कंजर्वेशन है, एरिया स्पेस कंजर्वेशन है। तो जब आप 1 एकड़ से 10 एकड़ की मछली पाल लेंगे तो आप देखिए कितना पानी सेव करेंगे, कितनी मैन पावर सेव करेंगे, कितनी आप उधर स्पेस भी। 1 एकड़ आजकल जो है 50-60 हज़ार रुपये पर एकड़ मतलब उसकी लीज़ है। ठीक है। और अगर किसी ने 10 एकड़ की फार्मिंग करनी है वो 6 लाख तो पहले ज़मीन वाले को देगा, फिर 10 एकड़ में पानी भरेगा, यहाँ पे 1 एकड़ में भरना है, 1 एकड़ की लीज देनी ये है। कामरान साहब, मैं आपसे नुस्खा पूछूंगा नौजवानों के लिए कि जो इस तरफ आना चाहते हैं जी, जी, उनके पास कितने पैसे होने चाहिए, उनकी जो अपनी समझ बूझ का लेवल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी एक बड़ा इशू है। मैं इस पर मज़ीद भी बात करूंगा और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि श्रिम्प और क्रैब की फार्मिंग हो रही है, लेकिन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कामरान साहब, आपसे बात हो रही थी, ये फरमाएं कि श्रिम्प पे भी कोई काम हो रहा है, फार्मिंग हो रही है, और क्रैब पे भी कोई कहीं कोई फार्मिंग का इम्कान है या हो भी रही है? क्रैब के तो अभी मुझे वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन श्रिम्प के हवाले से या मतलब दूसरा भी इसमें मैं फिर एक, जैसे ही आपने स्टार्ट में डॉक्टर साहब से पूछा था कि मतलब ये इतना बड़ा सफ़र अचानक हुआ या कैसे हुआ डॉक्टर साहब से, ये अचानक नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ और गवर्नमेंट ने हमें अवेयरनेस दी। ठीक है। पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें इनको रिवर से या कैनाल से, पूंगा जिसे कहा जाता है, फिश सीड कलेक्ट करके वो फार्मर्स को देते थे, वो लिमिटेड होता था। फिर हैचरीज आई, फिर इन्होंने हमें बताया कि किस किस तरह की सॉइल चाहिए, सॉइल एनालिसिस का इनके पास इंतजाम आते हैं, उसके अलावा वाटर एनालिसिस का इंतजाम है। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आती गई तो हम भी इनरिच होते गए, तो ये फार्मिंग इस तरह करके बढ़ी। अब उसमें जब बढ़ गई है तो हम इस लेवल पे पहुंच गए कि यहाँ पे अब कन्वेंशनली इससे आगे जाना या मतलब स्पेस अब अवेलेबल नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था 98 में फ़िश फार्मिंग, 1 एकड़ की पर ईयर लीज उस वक्त 2400 रुपये थी। मेरे साथ ही लोगों ने 1500 रुपये पर एकड़ पे लीज पे लिया हुआ था। अच्छा। अब वही रकबा जो है हम 60,000 70,000 इवन बाज़ जगह पे 80-85 हज़ार पे ले रहे हैं। आप देखें कि एक साल की जस्ट 20 साल के एरिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन लोगों के वो कहते होते थे कि ये एरिया जहाँ से हमारे बाप दादा ने कभी कुछ कमाया नहीं, उल्टा इस पर हम टैक्सेस दे रहे होते हैं जो ज़मीन का टैक्स होता है। तो वो बहुत खुश थे कि आपने हमसे 1500 रुपये हमें साल का दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन अब वही लोग, जब हमने वहाँ मार्केट्स डेवलप कर दी हैं, फार्म डेवलप कर दिए हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम 60,000 में नहीं देंगे, हमें नुकसान होता है, आपको 80,000 में लेना पड़ेगा, तो हमारी मजबूरी होती है। लेकिन इस तरह करके मतलब हमारा ये डेवलप होता ये यहाँ तक पहुँचा है। वो आप वो ज़रूर सोच के रखें नुस्खा ना लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए। वो मैं भी आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब से, आपका वो जो असल सवाल वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि फिश सीड तो मिलना शुरू हो गया, इसी तरह पंगेसिस का मिल रहा है, तिलापिया का मिल रहा है।
इसके श्रिम्प की फार्मिंग में हमें सीड अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं है, ये सबसे बड़ी बॉटल। इसीलिए मैं ये सवाल भी डॉक्टर साहब की तरफ कन्वर्ट कर रहा था कि भाई श्रिम्प की फार्मिंग पे कोई काम हो रहा है और यहाँ की फार्मिंग हो भी रही है और क्रैब का भी जरूर बताइएगा। श्रिम्प के ऊपर बात करने से पहले मैं सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा बुनियादी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से मैं बात स्टार्ट करूँगा कि हमारी एफर्ट के नतीजे में पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबे के ऊपर फार्मिंग है। फिश फार्मिंग 1 लाख एकड़ रकबे के ऊपर पहुंच चुकी है पंजाब में। डेट इज़ दी वेरीफाइड GPS वेरीफाइड रकबा। अच्छा। अब आप ये देखें पंजाब, फिर मैं दूसरी बात करूँगा एक्वेटिक रिसोर्सेज की। पंजाब के अंदर 6.543 मिलियन एकड़ रकबा ऐसा है, यानी 65 लाख एकड़ रकबा ऐसा है विच इज़ वेस्ट, which is abundant, which not fit for the agriculture and suitable for the fish farming, and that is suitable for the fish farming। ये सबसे, अब ये देखें कि 1 लाख एकड़ के ऊपर फार्मिंग पहुंची है तो हमारी रकबा किधर पड़ा हुआ? अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्कैटर्ड है। हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ जो है इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, फार्मिंग को एक्सपेंड किया जाए। यानी हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, 1 लाख एकड़ के ऊपर अगर फार्मिंग पहुंची है तो हमें इतनी मछली नज़र आ रही है कि हम अब एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर 65 लाख एकड़ रकबे में से अगर कामरान साहब जस्ट 10% या 5% ही हम यूटिलाइज कर लें तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये बहुत बड़ी एक चेंज आएगी। अब इससे ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हल होगी, फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि FAO ने जो रिसेंट स्टडी किया उन्होंने कहा कि जी 40% पॉपुलेशन, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनकी ब्रेन की ग्रोथ ही नहीं है। अगर एक बीमार नेशन है तो वो कैसे प्रोग्रेस कर सकती है। तो मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए फ़िश इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन जो इसको हम जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी के बाद फिर हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिविएशन की, कि लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। अगर वही बेकार रकबे जहाँ पे कोई फसल नहीं हो रही तो वो अगर हम उसको प्रोडक्शन की तरफ ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री जो है, ये सेक्टर जो है, ये आइडेंटिफाई करके लोगों को बता रहे हैं कि ये रकबे जो है फ़िश फार्मिंग के लिए सूटेबल हैं, आप इधर आएँ, आपको हम जो गाइडेंस है वो फराहम करेंगे। शायद गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई लोन भी जो है वो देने के लिए तैयार है। ये आप उनको किस तरह इस तरफ ला रहे हैं? ये डॉक्टर साहब जो हमारे पास एक मल्टी प्रोंग्ड जो हमारी स्ट्रेटजी है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये इसको अडॉप्ट करें, अपने वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करें, और उनको हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए से उनकी असिस्टेंस दे के फ़िश एक्सकेवेशन के अंदर हम उनको जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, सीड जो है वो सस्ता दे रहे हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के इंसेंटिव के साथ हम उन लोगों को इधर लेके आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती एक इस सारे सिस्टम में कैसी है, जो आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे, वी आर नॉट ए फिश ईटिंग नेशन, हम मछली खाने वाली कौम नहीं है। ये तो बड़ा मसला है। मैं यही सवाल ना डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि आपने जो तहकीक की है वो सिर्फ फार्म पर की है या किचन में भी कभी की है कि इस फिश को किस तरह लजीज बनाया जाए ताकि मैं जो इस तरफ नहीं आते। और बुखारी साहब आप ये देखें कि हमारी जो नेशन की है, आई थिंक हम लोएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन है दुनिया में। दुनिया की जो एवरेज ग्लोबल कंजम्पशन है फिश की, वो पर कैपिटा कंजम्पशन 20 kg है, अराउंड 20 kg। यही पूछना ना, और हमारी 1.8 नहीं लगती ना, और हमारी 1.8 kg है। हम 2 दिन अगर फ़िश खा लें तो फिर एक हफ़्ता फ़िश के नज़दीक नहीं जाते। ये फ़िश क्यों अच्छी नहीं लगती? हमारे पकाने में कोई मसला है? हम उस तरह जिस तरह पूरी दुनिया में फ़िश की बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, वो फ़िश जिस तरह खाई जाती है, शायद हम उस तरह पका नहीं पाते, या क्या इशू क्या कहाँ है कि हम फ़िश की तरफ राग़िब नहीं हो पा रहे? असल में जो हमारा मेन प्रॉब्लम है पूरी नेशन का ही, हमें खाना तो बहुत पसंद है लेकिन वो जो मिर्च मसाला और तली हुई चीज़ें, वो चीज़ें हैं। और मज़े की बात कि हर बंदे को ये पता है कि जैसे ही हमने वो तेल में मछली डाली और वो जो हमने उसको तला तो उसकी ग़िज़ाइयत तो ज़ीरो हो गई है, मतलब मिनरल्स भी ज़ाया, वाइटामिन भी ज़ाया और सारा कुछ। तो लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ आने को तैयार नहीं है। मैं आपको इसमें भी एक और एग्जांपल दूंगी। डॉक्टर के पास जो भी जाता है, सर भी खैर हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर कहता है वाइट मीट लेना है। ठीक है, वाइट मीट में सबसे जो प्रेफर्ड है वो फिश है। अब डॉक्टर ने कह दिया कि फ़िश लेनी है।
اب وہ اگر فش سٹیم میں کر کے کسی کے آگے رکھ دی جائے, اس کو کوئی مسالے وغیرہ نہیں ہیں تو وہ نہیں کھاتا, وہ ڈاکٹر خود بھی نہیں کھاتا. خود بھی بالکل. یہ مین پرابلم ہے کہ ہم جو ہے نا وہ زبان کا جو ذائقہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اپنی غذائیت کو نہیں دیکھتے. پھر جو مین پرابلم ہے کہ پاکستان میں ہم خود بات کرتے ہیں کہ ہماری جو فش کنزمپشن ہے وہ 2% کے قریب ہے تقریباً, اور جو ہم خود بچوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کلاس روم میں بھی کہ ہمیں ہفتے میں 2 دن مچھلی کھا لینی چاہیے, تو وہ بہت اچھی ہے. تو اس میں جو مین پرابلم آتی ہے, جو شروع سے ایک میتھ چلی آ رہی ہے گرمی میں نہیں فش کھانی چاہیے, تو میں یہ بات کرتی ہوں وہ جو ہمارے اینسیسٹرز تھے وہ یہ جو بات کرتے تھے نا گرمی میں نہیں کھانی مہینے چاہیے, آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں نا وہ ہاں جی بالکل, وہ مین ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ بریڈنگ سیزن ہوتا تھا اور نیچرل ریسورسز سے ہم نے فش پکڑنی ہوتی تھی, تو اس لیے وہ روکتے تھے. اب تو ہماری فارم کی مچھلی ہے اویلیبل ہمارے پاس, فش اچھی بھی نہیں لگتی. یہ بھی ایک پتہ نہیں فنومینا ہے یا ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ ان مہینوں میں, گرمیوں کے مہینے میں فش اچھی نہیں لگتی. جس طرح گرمیوں کے مہینے میں مونگ پھلی اچھی نہیں لگتی, اگر آپ کو میسر بھی ہو تو نہیں کھائی جائے گی, ڈرائی فروٹ اچھا نہیں لگتا. اس میں ڈاکٹر صاحب اچھا لگنے کے علاوہ جو چیز قابل غور ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ, واٹ از اوور ڈیلی پروٹین ریکوائرمنٹ. اس پہ کوئی جو ہے مقابلے کیوں نہیں کرواتے تاکہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے, فش کو پکانے کے کس طرح آپ نے کوک کرنا ہے اس کے مقابلے کروائیں اور لوگ اس کو آ کے ایکسپیرینس کریں تاکہ اس طرف رجحان آئے. ڈاکٹر صاحب اس سال ہم نے ایک اسپیشلی ایک ڈیولپمنٹ اسکیم رکھی ہے اس مقصد کے لیے یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں, بلکہ آل اوور دی پنجاب. یہ اسکیم جو ہے اویئرنیس کمپین جو ہے یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں لوگوں کو جو ہے یہ شعور دلایا جائے گا کہ یہ مچھلی اٹس ناٹ اسپیسیفک فار اسپیسیفک سیزن, یہ اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. ہمیں جیسے ہم گوشت لیتے ہیں, مٹن لے رہے ہیں, بیف لے رہے ہیں یا سبزی لے رہے ہیں, تو یہ بھی ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کے اندر جو ہے یہ پارٹ, اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف آور فیڈ. تو اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. یہ ہم لوگوں کو اس کمپین کے ذریعے سے کریں گے, اسکولوں میں لانچ کریں گے, کالجز میں کوکنگ کمپٹیشن ہوں گے, ویریس کائنڈز آف اس کے اندر جو طریقے ہیں وہ اڈاپٹ کیے فش جائیں گے. پروڈیوس تو بہت کر رہے ہیں لیکن جو ہے کھا نہیں رہے. لیکن پھر وہ ویلیو چین ایڈیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, وہ ہم صرف تل کے نہیں کھا سکتے, اس کے کباب بھی بنا سکتے ہیں, اس کی فنگر فش بنا سکتے ہیں, رائس بنا سکتے ہیں, سوپ بنا سکتے ہیں, مطلب اتنی زیادہ ہمارا صاحب یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جن حضرات کے فش فارم ہیں وہ اکثر دوستوں کو بلاتے ہیں فش فارمز پہ بھی, آئیں جی ہمارے پاس جو ہے نا آپ کو فش کھلائیں گے. تو آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں ان کو کیسے فش آپ کس قسم کی بنا کے کھلاتے ہیں؟ ہم بیسکلی ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو باربیکیو میں کھلایا جائے. اچھا, ان کو ایک نیا ٹیسٹ دیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جا کے ان کو بتائیں. چونکہ ہم نے اگر مچھلی کھانی ہے جو ہمارا ایک چل رہا ہے روٹین میں, شروع میں ہم بھی ایسے کرتے تھے کہ تلی ہوئی کھانی ہے, اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی تمام چیزیں تو ہم ضائع کر دیتے ہیں. آئل کا ٹیمپریچر 160 170 200 تک پہنچا ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزیں منرلز اور اس کے ویٹامنس وغیرہ سارے کوئلے پر آپ بھون کر لوگوں کو کھلاتے ہیں. اس کو وہ ایک قسم کی مطلب مچھلی ویسے ہی گلا ہوا گوشت ہے, کچا بھی کھائیں تو اکولی گل ہے, لیکن اس کو صرف 2 سے 3 منٹ کی صرف کوکنگ دینی چاہیے. پانی جو ہے وہ نکل جائے تو وہ انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے. وہ جب ہم نے دوستوں کو کھلائی ہے تو وہ اس کو بہت پسند کیا ہے, اور اس کو بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا, وہ ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ وہ نسخہ بتائیں لوگوں کو کہ جو اس طرف آنا چاہتے ہیں, اس فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس تعلیم میں, ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود ایگریکلچر میں یا لائف سٹاک میں ان کی اسٹڈی ہے, لیکن وہ نوکریاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. جی جی. اچھا, ان کے پاس یہ کام شروع کرنے کے لیے کم از کم کتنا سرمایہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وہ کیا ڈائریکشن اختیار کریں؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک فیزیبل فش فارم جو ہے کم از کم 1 مربع کا ہونا چاہیے. ایک بندے نے اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے اس کو اتنا ایک مطلب سال کے بعد اتنا ایک روزی مل جائے گی, اس کو ریٹرن مل جائے گا کہ اس کا گھر کا ایک سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اب جب سے یہ انٹینسو فارمنگ آئی ہے, اور اس کے ساتھ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 10 ایکڑ بھی بہت ہیں. اچھا, تو 10 ایکڑ کی فارمنگ سے آپ اگر یہ جو گیجٹس وغیرہ اس کے لیے جو ایکوپمنٹس آئے ہیں اس کو استعمال کریں تو وہ آپ اچھا اس سے ریٹرن لے سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک فارمنگ کے لیے کتنے ایکسپینسز چاہیے, کتنے پیسے چاہیے. اب ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, لیکن کم از کم ایک 10 ایکڑ کا فارم بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 4 to 5 ملین چاہیے ہوگا ٹل ییلڈ. اچھا,
اچھا، مطلب ٹھیک ہے، بنانا، مطلب اس میں اس کے الیکٹریسٹی بھی ہے، اس کے لیے فیڈ بھی ہے. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہماری جو مچھلی پل رہی ہے پانڈس میں، یہ اس نیچرل فیڈ پہ پل رہی ہوتی ہے. 50 to 60% ہم اس کو نیچرل کلچر دیتے ہیں جو انوائرمنٹ ریور یا کینال میں ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر مینیورنگ وغیرہ کر کے اس کو گرین کیا جاتا ہے، لائٹ انگوری رنگ کا، جس کے اندر مائنیوٹ بایولوجیکل لائف پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم ایل جی فنجائی کہتے ہیں، جس کو ہر وقت مچھلی یوں چل رہی ہے تو فلٹر کر رہی ہوتی ہے، وہ پروٹین ہے اس کے اوپر پل رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر جو 40% جو ہوتی ہے وہ سپلیمنٹ فیڈ ہم ڈالتے ہیں، جس کی بیس پہ اس کو مطلب 1 سال کے اندر وہ تیار کرتے ہیں. ریور میں شاید وہ 1.5-2 سال میں زیادہ بکتی کہاں ہے، کس شہر میں؟ آپ کیونکہ مارکیٹنگ بھی کرتے ہوں گے نا، کہاں بھیجنا پسند کرتے ہیں، اچھے پیسے ملتے ہیں؟ میں تو ویسے بیسیکلی ملتان میں ہی دیتا ہوں. اچھا، لیکن لاہور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ جاتی ہے، وہاں سے پھر آگے پورے پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. لیکن اب فیصل آباد بھی ایک ڈیولپ ہو گئی ہے منڈی، اور اس کے علاوہ پنڈی سائڈ پہ وہاں سے افغانستان جا رہی ہے، اور اپر ہلی ایریاز میں وہاں پہ جاتی ہے، اسطور تک جاتی ہے، افغانستان بھی جاتی ہے، اور ایون ہمارے سوات، مردان، کلام تک اس ایریے میں وہاں پہ جاتی ہے. اس کی پیکنگ پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا ابھی اس پہ نہیں ہو رہا؟ بہت اچھا بخاری صاحب سوال کیا ہے کہ پیکنگ پہ یا اس کی مطلب یوٹیلائزیشن بڑھانے کے لیے، اس کے ابھی میڈم نے بھی ذکر کیا تھا ویلیڈیشن پہ. تو پچھلے سال ایک گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ ایک پروسیسنگ پلانٹ لگا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے بارے میں بتائیں گے. لاسٹ ایئر ہمارے پرائیویٹلی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مظفر گڑھ میں اس کی پروسیسنگ شروع کی تھی. وہ تلاپیا کی بون لیس کر کے مارکیٹ میں دیے تھے، بہت اچھی مطلب کام شروع ہو گیا اس پہ، اور انشاءاللہ اس پہ مزید بڑھے گا. الحمدللہ اس سال میں نے بھی اپنا اکوپمنٹ منگوا لیا ہوا ہے، اور اس میں کچھ ایسے اکوپمنٹ منگوائے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس میں میں نے منگوایا جو مچھلی کو 100% مینس میٹ بنا دیتی ہے، تمام کانٹے کھال اتار کے. اس وقت وہ آپریشنل ہے، اور اس کو ہم پروسیس. اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکس کرنا تھی، لیکن آپ کی آمد کا کامران مقصود صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر ناہید صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، ڈاکٹر خالد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. اس موضوع پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے. ناظرین، آپ نے فش فارمنگ کو سنا، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ اگر اس طرف آئیں گے تو اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. نہ صرف ملک کو ترقی ملے گی بلکہ ہم ذرائع مبادلہ کمائیں گے اور آپ خود بھی خوشحال ہوں گے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.